5 साल की दोस्ती का रिश्ता शादी में जब बदला, शादी हो गई टॉप ट्रेंड शादी। डॉक्टर नबीहा को कौन नहीं जानता। 3 माह उनकी कबल शादी हुई थी, बड़ी धूमधाम से उन्होंने जो है वो निकाह की रस्म की और उसके बाद मेहंदी, फिर उसके बाद बारात, सब कुछ। अब सोशल मीडिया के ऊपर आके ये 3 माह का जो 5 साल का रिलेशन था वो 3 माह के अंदर ख़त्म करने का क्यों सोचा? कौन था जो डॉक्टर नबीहा से मेरी डिटेल में बात हुई कि उनका रिश्ता ख़त्म करना चाहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। डॉक्टर नबीहा को कौन नहीं जानता, उनकी शादी जो है वो ख़तरे में है। हारिस भाई ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और हारिस खोखर का जो है वो बयान आ चुका है। उसने बताया कि जी फ़िज़ा अली जो है उसने इस बात का बतंगड़ बनाकर उसने इस रिश्ते को जो है तोड़ने की कोशिश की है, और मियाँ बीवी का रिश्ता जो है उसको जो भी तोड़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी इससे नाराज़ होता है। डॉक्टर नबीहा अली ख़ान अगर गई हैं फ़िज़ा अली के शो में, ये एक रमज़ान ट्रांसमिशन थी जिसके अंदर इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए थी, और फ़िज़ा अली ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो तो टू मच था। यानी कि लोग भी देख के हैरान हो गए होंगे कि इतनी अच्छी भी एक्टिंग कोई कर सकता है। रो रही हैं और उनको कह रही भाईजान मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको बुला के ये फैसला होगा। अगर देखे कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, इंसान गलती कर बैठता है। अगर नबीहा ने जो है वहाँ पे कोई बात की थी तो ये उनकी बड़ी बहन और माँ होने का तो दावा कर रही हैं फ़िज़ा अली जो हैं। इनको चाहिए था कि उनको वहीं चुप करवा देती कि नहीं आप यहाँ पे चुप रहें, हम इस जो है रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद बिहाइंड द कैमरा जाके हम जो है वो बात करेंगे। तो मियाँ बीवी की लड़ाई थी, मियाँ बीवी की लड़ाई आज तक कोई ख़त्म नहीं कर सका, दोनों ही ख़त्म करते हैं। बेडरूम की बातें, सास ससुर की बातें जो थी वो नहीं इस तरह से बतानी चाहिए थी जिस तरह से डॉक्टर नबीहा ने वहाँ पे बताया। फिर उसने अपने चैनल की रेटिंग, सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि सिर्फ व्यूज़ और रेटिंग के लिए किसी के रिश्ते को ख़राब करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। शायद डॉक्टर नबीहा को अब पछतावा हो रहा हो, शायद उनको दिल से ये उनको गलती अपनी गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैंने वहाँ पे जाके क्यों बोला, क्योंकि सोशल मीडिया का बात कहती है कि आप मुझे मुंह से निकालें कि मैं तेनों पिंडों काटनी है, ये पंजाबी की कहावत है। तो जिस तरीके से उन्होंने बात की इनको रोक देना चाहिए था। किस तरीके से वो इन्होंने बढ़ा चढ़ा के जो है रो के ऐसे चैनल की रेटिंग को बताया। व्यूज़ तो आगे, पैसे भी आगे होंगे, लेकिन किसी का रिश्ता ख़राब होना ये अच्छी बात नहीं। हारिस खोखर ने खामोशी तोड़ी, उसने कहा जी मेरी भाभी पिछले 8 साल से उनकी शादी हुई है, वो हमारे साथ रह रही हैं, डॉक्टर हैं, हमारे घर में वो रह रही हैं और हमारा ऐसा कोई माहौल नहीं। ये जो है कहती है मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और ये मुझे बिज़नेस नहीं करने दे रही। नबीहा कहती है कि जहाँ भी आप जाएंगे मैं आपके साथ जाऊँगी। अब मैं नहीं चाहता, पहले हमारी दोस्ती थी, जो भी हमारा रिश्ता था जैसे भी था, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी जो है वो मर्दों के बीच में जाके बैठे, और जहाँ भी मैं जाऊँ बसंत मनाने जा रहा हूँ तो वहाँ पे मर्द हैं, ये मर्दों के दरमियान बैठे। कहीं भी मैं अपने बिज़नेस में जा रहा हूँ, वकीलों के पास जा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी औरत जो है, जो मेरी बीवी है, वो किसी और मर्द के साथ या मर्दों के बीच में बैठे या मेरे बिज़नेस में वो मेरे साथ चले। तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा। इन्होंने जाके जो है तमाशा बढ़ा दिया। अब पता नहीं ये कंट्रोवर्सी है या ये फेम का चक्कर है, क्या मामला, लेकिन मामला इस टाइम जो है वो टॉप ट्रेंड पे जा रहा है, हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा है, अगर कोई बात हुई भी थी तो वो कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अगर किसी को सीसीटीवी उसकी फुटेज या रिकॉर्डिंग चाहिए तो हम वो भी भिजवा सकते हैं। इन्होंने खुद इन ड्राइव करवाई है और ये इन ड्राइव करवा के चली गई। मेरी वालदा ने इनको रोकने की कोशिश भी की है, फिर भी ये रुकी नहीं है। तो ये जो फ़िज़ा अली के शो में जो इतना बड़ा ये तमाशा हुआ है, और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर किसी को कोई हक नहीं है कि किसी की ज़िंदगी का फैसला करने का। शो ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ भी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है वहाँ पे मियाँ बीवी की पर्सनल लाइफ तो डिस्कस होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ। नईमा आपा भी वहाँ पे थी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जाके किसी के जो रिश्ते का, आज उनके भाई का भी बयान आ गया, वो कह रहे हैं जी मैं 1-2 दिन में इनको बिठाता हूँ और ये सब जो है ड्रामेबाजी जो हो रही है इसको ख़त्म करते हैं, ये बैठते हैं। तो डॉक्टर नबीहा नहीं चाहती कि उनका रिश्ता टूटे, लेकिन कुछ ना कुछ फिर हारिस की तरफ से भी ऐसा ज़रूर हुआ है कि जो इतनी बात आगे बढ़ गई है कि वो अकेली घर से क्यों निकली। इन ड्राइव उन्होंने करवाई, मेरे साथ उनसे डिटेल में बात हुई, वो बता रही थी कि उनका बेटा जो है उनको साथ नहीं रहने दिया जा रहा, उनके बेटे के बगैर वो रही हैं, उन्होंने घर के काम भी किए हैं, उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने के लिए, और अब भी वो कर रही हैं कि मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं कोई भी तलाक नहीं लेना चाहती। और रिश्ता ये जो तलाक की तरफ ये कहानी जा रही है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे अगर डॉक्टर नबीहा को गालियाँ भी निकाल रहे हैं, कुछ प्रपोज कर रहे हैं, एक तमाशा लगा। जो भी जब भी आप जो है वो कोई भी
سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہی باتیں نظر آتی ہیں. تو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. حارث جو ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا 5 سال کا یہ ریلیشن تھا, دوستی 5 سال کی تھی, پھر انہوں نے شادی کے لیے پرپوز کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لڑکیوں سے بات کرتے ہیں, فون جو ہے وہ مجھے اپنے میرے سے بات نہیں کرتے, مجھے ٹائم نہیں دیتے. اور میں جو وہی ڈاکٹر نبیہہ جو تھی جنہوں نے پورے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مردوں کے بارے میں حق میں بات کی, آج وہ مرد کے خلاف ہو گئی ہیں. تو یہ رشتہ 3 ماہ میں جو ہے وہ سامنے آ گیا. وہ کہتے ہیں 3 دن میں سامنے آ گئی تھی ان کی اصلیت. تو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ بڑوں کو چاہیے, جو گھر کے بڑے ہیں وہ بیٹھ کے ان کے بارے میں بات کریں, ان کو سمجھائیں. اور رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے, کوئی عورت بھی نہیں چاہتی کہ اس کا گھر ٹوٹے. گھر بڑی مشکل سے بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی, حارث نے بتایا جی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ پہلے بھی انہوں نے ڈپریشن دیا تھا, مجھے یہ ڈپریشن دے رہی ہیں. تو وہ کہتی ہیں یہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں, لیکن دونوں جو ہیں وہ بیٹھ کے, بڑے ان کے بیٹھیں اور بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی 5 سال کی جو اتنی اچھی دوستی تھی, جب آپ میاں بیوی کے اندر آپ کا رشتہ آیا, تو میاں بیوی کا رشتہ بڑا انمول ہوتا ہے, بڑا پاک ہوتا ہے, بڑا یہ بندھن مضبوط ہوتا ہے. تو دھاگے سے بھی کچا, لیکن دیکھا جائے تو اس سے مضبوط بندھن کوئی نہیں. تو شک کے کٹہرے میں کسی کو کھڑا کر کے یہ شک کی باتیں ہیں, جو بھی غلط فہمی ہے ان کو نکال کے ان دونوں کو اپنا رشتہ بچانا چاہیے. اور کسی بھی جگہ جا کے اس طرح کے انٹرویوز نہیں دینے چاہیے دونوں کو, کوئی کنٹروورسی چلے جس سے ان کا گھر مزید خراب ہو. فضا علی کو بھی سوچنا چاہیے تھا, اگر یہ کلپ میرا ان کے پاس جاتا ہے کہ آپ کو ہم فالو کرتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, لیکن آپ کبھی بھی نا شو کے اندر بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں کر جاتی ہیں جس سے کئی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. تو تھوڑا سا آپ بھی سوچیں, آپ اچھی اینکر ہیں, ایکٹر بھی ہیں, تو اس طرح سے آپ نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے, دس از ٹو مچ. تو یہ اچھی بات نہیں. ڈاکٹر نبیہہ, ہم رمضان ہے آپ کے لیے, اور حارث بھائی آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ کا یہ رشتہ ٹوٹے نہ. ان کے بڑے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بڑوں کو چاہیے, تایا, چچا, ماموں, جو بھی, باپ بھی ڈاکٹر ہے, بھائی بھی ڈاکٹر ہیں, وہ بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھائیں, نہ کہ یہ مسئلہ الجھ کے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے گھر کی باتیں ہوں اور گھر کا جو ہے کریکٹر وہ اس طرح سے بتایا جائے. یہ اچھی بات نہیں. یہ میری شاپ ہے جو میں نے نئی اوپن کی ہے جناب, دیکھیں کتنے کتنے پیارے آرٹیکل جو ہیں وہ آ چکے ہیں. تو آپ نے چبرجی چوک پہ آنا ہے, اورنج لائن اسٹیشن کے ساتھ, پولیس اسٹیشن کے ساتھ بالکل اسٹرانگ عظما کلیکشن جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے. یہ ہمارا آرٹیکل بہت ہٹ جا رہا ہے, عید کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی کلیکشنز جو ہیں وہ آئی ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو نا اس کے اوپر ٹاپک پہ تو بات کرتے ہیں. یہ میری مما میرے سامنے بیٹھی ہیں, یہ میری امی ہیں. آپ نے امی کے لیے دعائیں کرنی. امی جو ہیں وہ, ان کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک. یہ دیکھیں جی, یہ آرٹیکل, اس میں آپ کو لارج میڈیم ملے گا ماشاءاللہ سے. آرٹیکل کی بات اگر کی جائے تو اتنا پیارا ہے, پھر نہ کہنا دیر ہوگی, ابھی اس کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ لگنے لگی ہے اور یہ ٹک ٹاک میں ہی بک جانا ہے. بہت خوبصورت آرٹیکل ہے. اس کو اگر میں ایسے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں, لارج اور ایکسل بھی مل جائے گا. اور اس کی چاروں طرف دیکھیں کتنی خوبصورت سے ڈیزائننگ ہے, جو ہے اس کے اوپر پیچ ہے. واٹس ایپ کا نمبر ہے 0312436581. آپ اس پہ آ جائیں, میرے سے بات کریں آ کے, اور آپ کو یہ چاہیے سوٹ تو یہ مل جائے گا. عید کے حوالے سے اتنی پیاری پیاری کلیکشن آئی ہوئی ہے. آپ آئیں اسٹرانگ عظما کلیکشن پہ, فزیکل بھی آئیں اور آن لائن بھی آپ منگوا سکتے ہیں. اس کا ٹراؤزر دیکھیں کتنا پیارا ہے, بالکل گارنٹی ہے برانڈ کی میرے کی, ٹینشن نہیں لینی, جیسے مرضی ٹراؤزر کو پہنے اور جیسے مرضی یوز کریں. جزاک اللہ خیر. کمنٹ سیکشن آپ کا ہے, اس کے اندر اپنے کمنٹس کا اظہار کریں, اپنی رائے کا کمنٹس کے تھرو. اور اسٹرانگ عظما کلیکشن سے اگر آپ کپڑے خریدیں گے تو آپ کو جو ہے یہاں سے آف بھی ملتا ہے 50%, اور یہ 50% پارٹنر اللہ تعالیٰ ہے, تو اس کا 1 روپیہ ہاسپٹل میں بھی جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.